اے अज़ाज़ील, तू इन सब में अफजल है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दो बार मुझे हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाइल ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब अक्ल पर गुरूर और तकब्बुर के बादल छा जाएं, आंखों पर रऊनियत का पर्दा पड़ जाए, कान वाज़ो नसीहत सुनने से कासिर हो, तो फिर तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाती है। जिल्लत और रुसवाई का तौक हमेशा के लिए गले की जीनत बन जाता है। और फिर एक दिन ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरी हजार सालों की इबादतें मेरे मुंह पर दे मारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग सुनने जा रहा हूँ इब्लिस का कहानी, मतलब इब्लिस कैसे बना है, पहले इब्लिस क्या था, इसका बारे में हम लोग सुनने जा रहा हूँ। तो आप सब हमारा साथ एंड तक बना रहिए। और ओरिजिनल वीडियो चाहिए तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग नया है तो हमारा चैनल लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना बात करके शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अज़ाज़ील कौन था और ये अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना? आज की वीडियो में आपको इसी अज़ाज़ील की ज़बानी बताएंगे कि ये कौन था और कैसे इब्लीस बना। ये अपने बारे में यूं बताता है कि आसमानों पर मेरा नाम अज़ाज़ील था। मैं ताऊस मलाइका, बादशाह अफलाक, फरिश्तों का इमाम, मुकर्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाजिन और मुअल्लिम मलाइका था। खालिक कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से था। मुझे ये एजाजात हजारों साल तक दिन और रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बायस अता फरमाए गए थे। हर वक्त हर लम्हा जिक्र इलाही मेरी सिफत खास थी। खुशनूदी रब मेरा मकसद हयात था। पहले आसमान से हफ्त अफलाक तक, जन्नतुल मावा से लौहे महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने मुझे दूसरों से बढ़तर कर दिया था। ये तख्लीक आदम से हजारों साल पहले की बात है कि एक दिन मैं अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लौहे महफूज पर पहुंचा। शुक्र व एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा तो वहां लिखा हुआ पाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर मेरे पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। मैंने डरते डरते अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ये शैतान कौन है? दोस्तों, ये शैतान कौन है जिससे हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं? इसका जवाब आज की वीडियो में आपको इसी अज़ाज़ील की ज़बानी बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, याद रहे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से कबल कुर्रे अर्ज और आसमान पर दो किस्म की मखलूकात रहती थीं, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ रहते हैं। उनके यहाँ औरतें होती हैं और न ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जिन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए, ये जमीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती है। याद रहे कि जिन्नात में शर का मादा बहुत ज्यादा होता है। अज़ाज़ील अपने बारे में बताता है कि अक्सर लोग मुझे भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन मैं जिन्नात की नस्ल से हूँ और आग के भड़कते शोरों से पैदा किया गया हूँ। जिस तरह इंसानों में हजरत आदम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह मेरे जद्दे अमजद तारानूस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता है। कुछ मुर्रिखीन ने उनका नाम मारिज भी लिखा है। ये मेरे पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाकया है। अज़ाज़ील अपने वालिदैन के बारे में बताता है कि मेरे वालिद का नाम जिलीबा और अबुल गवी उनकी कुनियत थी। मेरे बाप का चेहरा बबर शेर जैसा था। वो बड़ा बारूब, बहादुर, कवी और नडर जिन था। मेरा बाप अपनी कौम का सरदार था। कौम अजना के हर जिन मेरे बाप की दहशत से खौफ खाता था, इसीलिए उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से याद करती थी, जिसके मानी है दिल दहला देने वाला। मेरी माँ का नाम तिबलीस था। वो भी मेरे बाप की तरह ताकतवर, बहादुर और निडर थी। जिनों की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसादी और जंगो जदल की दिलदादा है, जबकि नेक और पुरअमन जिनों की तादाद आटे में नमक के बराबर है।
میرے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑیں اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل میرے باپ کے زیر نگیں ہو گئے، اور یہ ہی وہ وقت تھا کہ جب ہماری قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے قلاع و قمع کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنہوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت میں کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زاروں قطار رو رہا تھا۔ میرے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ آسمانوں پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروہ نے مجھے روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ میں نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں مجھ پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ کی رضا سے مجھے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں میری تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ میں بہت ذہین تھا اور محنتی بھی، اپنا تمام تر وقت عبادات و ریاضات میں گزارتا تھا۔ اپنے اتالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے رازہائے سربستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرے سرد رویے نے مجھے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ میرا ہدف تو اللہ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے میں دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے مجھے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر مجھے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، اور ساتویں آسمان پر مجھے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ پیارے دوستو، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنات کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واز سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ دوستو، آپ عزازیل کی زبانی یہ سن رہے ہیں کہ وہ ابلیس کیسے بنا۔ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیز لائک ضرور کریں۔ عزازیل مزید بتاتا ہے کہ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے میری ذمہ داری دروس و واز پر بھی تھی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا، اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب میں اپنی ان محافل میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر میرے سراپے میں سرور کی کیفیت پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ میرے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب میری حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد مجھ میں عاجزی و انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے اندر سے ایک آواز مجھے کہتی، اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دو بار مجھے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر رعونیت کا پردہ پڑ جائے، کان واعظ و نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ ذلت و رسوائی کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے کی زینت بن جاتا ہے، اور پھر ایک دن یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ رب ذوالجلال نے میری ہزارہا سالوں کی عبادتیں میرے منہ پر دے ماری۔ میں جو طاؤس ملائکہ تھا، اب ملون و مردود بن چکا تھا۔ عزازیل کیسے مردود و ملون ہوا، اس بارے میں وہ بتاتا ہے کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ہفت افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ اسی بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھن کھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔
इब्लीस इसके जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया और फरिश्तों से कहा, तुम इससे न डरो, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो इसे हलाक कर डालूंगा। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना एक नाइब बनाने लगा हूँ, वो जमीन पर मेरे अहकाम का निफाज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार आलम, ये जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और ये आपस में खूंरेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज ने मना किया है जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? वो बोला, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया है। तो अल्लाह ने फरमाया, अब तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और कयामत तक तुझ पर मेरी फिटकार है। दोस्तों, अज़ाज़ील इस बात का इकरार करते हुए कहता है कि यूं बारगाह खुदाबंदी से धुतकारे जाने के बाद मैं अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। अपने गुरूर और तकब्बुर और रऊनत की बिना पर मेरी हजारों साल की इबादत और रियाजत जाया हो गई और मुझे अर्श से फर्श पर पटख दिया गया। प्यारे दोस्तों, आप इब्लीस की कहानी मुलाहिजा फरमा रहे थे कि कैसे वो अज़ाज़ील से इब्लीस बना। हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई वजीफा या मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मतलब ये कहा गया है इब्लिस का अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड था, घमंड था उसका, तो इसके लिए कहा गया है इंसान को भी एटीट्यूड घमंड नहीं करना है कोई किसी भी चीज से। तो इब्लिस फरिश्ते से ज्यादा वो इबादत करता था। उसका बाद अंदर तो घमंड आ गया ना, तो अल्लाह उसको नीचे लेके आके रख दिया। अगर हम लोग भी उसकी तरह ऐसा काम करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, रोज़ा नहीं रखेगा, तो हमारा साथ भी हो सकता है ऐसे काम। अगर हमारा वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।